quote of the data is bago ko lang ni siya nakita sa Instagram, and it's all about that ano ganito, ang mag-keep going kalambalayo, keep putting an effort miski ang result betrayed you. Meaning miski amo na bala grabe imong effort sa isa ka bagay to the point nga damo kaging sakripisyo, everything you take time, you learn, kag you slowly cultivate it over a period of time. But then may mga instances nga ang result bala or ang outcome nga gina-expecta mismo nga tani matabo is do wala natabo. Kumbaga it betrayed us. Kag dira kagwa ang quote or quote of the data nga miski bala ang outcome or ang result bala nga gina-expecta tani nga matabo, bangod gani nag-effort kita tapos wala sila natabo, is gapadayon man tagyapon wherein miski may mga flaws bala or mistake, kag to the point nga amo na siya ang magiging or ang pwede ta nga gamiton as justifiable reason to stop, pero keep going lang kay the true essence kinaan sang goal is not just to achieve it but also to enjoy the process throughout sa sina. The true strength, yes, the true strength sa isa ka risk taker is not when the result betrayed them. It is when kapadayon man gyapon sila miski layo-layo bala sang nagiging result sang ila gina-expect. Gapadayon sila, gaumpisa sila liwat miski makapoy, kag amo na siya ang isa sa do admirable bala nga aspect sang isa ka tawo or towards sa isa ka person nga wherein resilient sila kag consistent miski ang kabuhi na mismo ang gahatag sila sang rason para mag-give up. Naman na. Manakon do naging take subuang kay inabala nga bagay. Na-realize ko nga it's something not normally talk about kay ang gisaya ang nagiging perspective sang iban is effort ka lang, hatag, as long as nagahatag ka effort, the result will never betray you. But in reality, sometimes sa aton life, miski gano kita naga-effort sa isa ka bagay, for example miski nano naton kapalangga ang isa ka tawo or bagay, miski ginhatag naton ang tanan-tanan nga to the point pala nga do deserve man naton nga ano ganin na to harvest the labor that we invest, pero wala ina siya gakatabo. Kag once nga matabo ina sakit-sakit gina kay kag mabudlay ka na sinadason mag-umpisa liwat. Pero muna kung gusto mo gid ang isa ka bagay miski na fail ikaw, miski layo sang result kumpara sa imo gina-expect, pero as long as naga-umpisa kag nagapadayon ka mangyapon, mag-abot ang time nga ma-achieve mo gid na. Kumbaga may mga tinaga nga things happen for a reason miski gano ka unfair. Oo, yes, miski gano ka unfair to the point nga balaan ta bala sa aton kaugalingon nga hindi ta gid to ya deserve na manatabo to sa aton. Kag may mga bagay man nga miski amo na siya aton gina-expect nga matabo, pero throughout sa sina nga enjoyment na-realize na nga do hindi ta gali deserve or wala pa ta sa position bala nga makuha ina do mga bagay bala muna. So there's a lot of unexpected things in life, kag amo na sila mga bagay nga hindi basta-basta ma-determined or ma-forecast sang isa ka tawo. Pero muna ako na advice akong kagalingon sa buong, no matter how much
the result will betray me. Tani, I'll have the determination and resilience and consistency nga magpadayon, magumpisa liwat, miski mabudlay, miski magumpisa pa ko sina sa day 1. As long as I'm not giving up, magapatigid ko yung ma-achieve. You can achieve everything that you want in life. That's all for today. Yeah, tani magayon akong mangod kag kaila continue to be more consistent sa pag-video. Congratulations, kinaka 50 days ka na in improving your communication skills. Nigid ko kapati nga nakalabot kita sa sininga day. Grabe 50 day consistently adlaw. Kag you know naman nga damo ang nagbago sa mo. Nga you're able to express your thoughts, opinion, everything. Kag you're not afraid to tell the truth miski gano pa na siya ka uncomfortable bala or gano pa na siya nakakasira sang isa ka delusion sang isa ka tawo. You cannot control everything, gani don't try to control it. Kung di mo kontrolado ang isa ka bagay, ayun na pagproblema ha. Kag may mga things ka pa nga improve si mo ko galingon, there's a lot of things to figure out, pero hindi lang pagsakua kay bata ka pa. Diyos ko, mag-abot ang time nga maging matured ka man niya. Gani enjoy ni ang imot last teenager years, kay mag-October you're gonna be 20 years old. Be immature as much as you can, be childish as much as you can, kay you can never bring back the time. Do the as much as possible kung kaya mo, stick mo raon, be cringe, be cringe, do the unexpected things, try miski feel nimo hindi mo deserve, and grab every opportunity that you can, as long as bala mo nga may potential ka, just go with it. You don't need to figure everything out, you just need to enjoy the process as you grow up. And amo man lang nga daan ang importante eh. You see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. Kag always prioritize these goals regardless of your feelings or sitwasyon. Kay mag-abot ang time that you're gonna be stressed out. Subok ka bala, tamad, pilaw, nano panadra, everything. Please kindly put that aside and unahan ni. Prioritize this goal kay amo ni siya nga daan ang pinaka-importante. Yeah, you see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. And congratulations. And that's all. Always finish what you start. Tani naintindihan mo ng word. Always finish what you start. Kung ano yung mag-iumpisahan, tapusa. That's all for today. And I thank you.